السلام علیکم، میں ہوں نور الحسن، آپ دیکھ رہے ہو لائف سٹاک پاکستان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ باڑہ جات کی قسمیں کتنی ہیں اور کون سی قسم جانوروں کے لیے بھی موزوں ہے اور فارمر کے لیے بھی کم خرچے والی ہے۔ مویشیوں کی بہتر نگہداشت میں باڑوں کی بہت اہمیت ہے۔ باڑوں کی غیر موزوں تعمیر ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لائف سٹاک پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا نشان دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ سے کارکنوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، جس سے ایک کام کے لیے زیادہ مزدور رکھنے پڑتے ہیں اور اخراجات میں اضافہ ہونے سے کسان کے منافع میں کمی ہوتی ہے۔ باڑہ جات کی تعمیر میں مندرجہ ذیل باتیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ باڑہ ہر لحاظ سے مویشیوں کے لیے موزوں اور آرام دہ ہو۔ نمبر 2، باڑہ پائیدار ہو۔ نمبر 3، باڑہ کی تعمیری لاگت کم سے کم ہو۔ نمبر 4، باڑہ میں گندے پانی کے اخراج سینیٹیشن کا اعلیٰ انتظام موجود ہو۔ نمبر 5، باڑہ موسمی اثرات سے جانوروں کو محفوظ رکھے۔ باڑہ کے لیے سب سے اہم جو کام ہے کہ جگہ کا تعین کیا جائے۔ جگہ کس طرح ہو؟ باڑے کے لیے جگہ کا انتخاب نسبتاً اونچائی پر ہو تاکہ اس میں پانی نہ رکے، بارش کا پانی آسانی سے باہر نکل جائے۔ اونچی جگہ کا انتظام نہ صرف فارم سے گوبر وغیرہ کے لیے مدد دیتا ہے بلکہ اس طرح فارمرز کو اضافی اخراجات سے بھی بچاتا ہے۔ باڑوں کا رخ سرد علاقوں میں باڑہ جات شمالاً جنوباً تعمیر کرنے چاہیے تاکہ سورج کی کرنیں زیادہ سے زیادہ باڑہ میں پڑیں، جبکہ گرم علاقوں میں اس کو شرقاً غرباً تعمیر کرنا چاہیے تاکہ دھوپ کم سے کم دورانی کے لیے باڑے میں داخل ہو سکے۔ اس طرح جانوروں کو سرد ہوا سے بچایا جا سکتا ہے اور باڑوں میں تازہ ہوا، نمی اور گرم ہوا کو باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ پانی کی فراہمی: باڑہ جات میں پانی صاف اور وافر مقدار میں دستیاب ہونا چاہیے۔ پانی جانوروں کے پینے اور باڑوں کی صفائی کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ نمبر 5، بجلی کی فراہمی: فارم میں روشنی کے علاوہ بجلی فارم کی صاف صفائی ستھرائی اور دیگر مشینری چلانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اسی لیے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور آج کل سولر سسٹم بھی آئے ہوئے ہیں۔ سولر سسٹم کا استعمال ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور اس سے بجلی کی جو لاگت ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ مارکیٹ تک رسائی: فارم ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں پر دودھ اور گوشت کی خاطر خواہ مانگ موجود ہو اور مویشی پال حضرات آسانی سے مارکیٹ تک اپنی پیداوار پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ فارم کے لیے درکار اشیاء مثلا خوراک، بیج، کھاد وغیرہ بھی آسانی سے دستیاب ہو۔ مزدوروں کی دستیابی: ایماندار، سستے اور باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے والے مزدور آسانی کے ساتھ ہر موسم میں دستیاب ہونے چاہیے۔ محفوظ علاقہ: فارم کے ارد گرد کا علاقہ فی الواقع ہر قسم کے جنگلی جانوروں، ڈاکوؤں، چوروں سے محفوظ ہونا چاہیے اور ان کی فارم تک رسائی کا مناسب باڑ، دیوار یا دروازوں کی شکل میں محدود کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، مستقبل میں وسعت کی گنجائش ہونی چاہیے۔ فارم ایک ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے ساتھ اتنی جگہ موجود ہو کہ مستقبل میں بوقت ضرورت فارم کے رقبہ کو بڑھایا جا سکے۔ دیگر سہولیات بھی موجود ہونی چاہیے۔ فارم میں خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لیے وافر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ فارم میں جانوروں کو کھلا چھوڑنے کے لیے جگہ، پیڈک دستیاب ہو۔ دودھیل جانوروں کا دودھ دوہنے کے لیے علیحدہ کمرہ، ملکنگ شیڈ بھی موجود ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ کھلے طریقے سے جانور پالنا۔ کھلے طریقے سے جانور پالنا یہ وہ طریقہ ہے جس میں جانوروں کو باڑے میں کھلا چھوڑا جاتا ہے اور صرف دودھ دوہنے یا علاج معالجہ کے وقت انہیں باندھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جانور پالنے کا چند اہم خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، باڑہ کی تعمیر پر ابتدائی خرچہ کم آتا ہے۔ نمبر 2، جنسی ہیجان میں آئی ہوئی گایوں، بھینسوں کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ جانوروں کو ورزش کا مناسب موقع ملتا ہے جس سے ان کی پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔ تو مویشیوں کے لیے فرش اور کھلی کی جگہ کا تعین کیا جائے، اس کو بھی ایک اہم رول ہے کہ انہیں فرش بھی مہیا کیا جا سکے اور کھلی کی جگہ بھی ہو جس سے جانور بآسانی کھا پی بھی سکے اور بیٹھ بھی سکے، چل پھر بھی سکے۔ تو اگر گائے ہو تو اس کے لیے جو کھلی جگہ ہے مربع فٹ 80 سے 100 ہے اور سایہ دار جگہ اس کے لیے 20 سے 30 مربع فٹ ہے۔ کھلی کی جگہ فی جانور مربع انچ 20 سے 40 انچ ہے اور بھینسوں کے لیے کھلی جگہ 80 سے 100 مربع فٹ اور سایہ دار جگہ 25 سے 35 یا 40 سے 50 مربع فٹ اور کھرلی کی جگہ فی جانور مربع انچ 24 سے 30 انچ ہے۔ جوان مویشیوں کے لیے کھلی جگہ مربع فٹ 5 سے 60 فٹ، سایہ دار جگہ مربع فٹ 15 سے 20 یا 25 سے 30 مربع فٹ، کھرلی کی جگہ فی جانور مربع انچ 15 سے 20 انچ۔ حاملہ جانوروں کے لیے کھلی جگہ 180 سے 200 مربع فٹ۔ حاملہ جانوروں کے لیے سب سے زیادہ کھلی جگہ درکار ہوتی ہے تو اسی لیے ان کے لیے 180 سے
200 मुरबा फीट जगह दरकार होती है खुली जगह, और साया दार जगह 90 से 100 फीट। खुरली की जगह फी जानवर मुरबा इंच हामला जानवर के लिए 24 से 30 मुरबा फीट, और नर जानवर जो बैल हैं उनके लिए खुली जगह 200 से 250 मुरबा फीट होनी चाहिए, और सायादार जगह 100 से 125 मुरबा फीट होनी चाहिए, और खुरली की जगह फी जानवर मुरबा इंच 24 से 30 होनी चाहिए। और इनके लिए दीगर सहूलियात भी होती हैं, जिनमें दूध दोहने की जगह, बड़ा में मवेशियों की दूध दोहने के लिए अलहदा जगह यानी मिल्किंग शेड होनी चाहिए, ताकि साफ और बू से पाक दूध हासिल किया जा सके। इससे फार्मर को एक और फायदा भी होता है, जिसमें जानवर मैस्टाइटिस का शिकार नहीं होता और थन खराब नहीं होते, इसलिए उन्हें साफ जगह मुहैया की जाती है। बच्चे की पैदाइश की जगह एक अलहदा जगह होनी चाहिए, जिसमें बाड़ा में बच्चे की पैदाइश के लिए अलहदा से जगह मौजूद हो, जहां पर पैदाइश के करीब हामला जानवर को बच्चे की पैदाइश तक और पैदाइश से 3 दिन बाद तक रखा जा सके। आमतौर पर 12x10 साइज का खुला कमरा इस मकसद के लिए काफी होता है, ताकि जानवर आसानी से बच्चे की डिलीवरी कर सके। इससे जानवर भी मुतासिर नहीं होता और बच्चा भी मुतासिर नहीं होता। उसके बाद है बछड़ों का बाड़ा। बाड़ा में बछड़ों की निगहदाश्त के लिए अलहदा खाने मौजूद होने चाहिए, जहाँ पर पैदाइश के 3 दिन से लेकर 3 महीनों तक और 3 महीने से लेकर बलूगत तक के बछड़े और कटे बिलतरतीब रखे जा सकें, ताकि उनकी खुराक और निगहदाश्त में आसानी रहे। बाड़ों का फर्श सीमेंट का बना हुआ हो, ताकि सफाई में आसानी रहे। फर्श की सतह ढलवानी सलोपी बनानी चाहिए, ताकि पेशाब और पानी वगैरह आसानी से बाहर निकल सके। फर्श की सतह खुरदरी होनी चाहिए, ताकि जानवर उस पर फिसलने बगैर आसानी के साथ चल सके। शेड की लंबाई, जो जानवरों का शेड होगा ना, उसकी लंबाई इस कदर हो कि उसमें सूरज की किरणें आसानी से आ सके और गंदगी आसानी से बाहर निकाली जा सके। लंबाई कम अज कम 12 से 15 फीट होनी चाहिए। शेड लंबूतरा बनाना चाहिए, ताकि वेंटिलेशन या हवा के गुजरने में आसानी हो। शेड की छत अकूनी यानी पिरामिड शेप की हो, ताकि बारिश का पानी उस पर ना ठहर सके। अतराफ में दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट होनी चाहिए। शेड के अंदर खुराक की खुरली पर हर जानवर को 2 से 2.5 फीट जगह मुयस्सर होनी चाहिए। मैंने इसके अलावा पानी पीने के लिए हाउस वाटर रफ भी मौजूद होना इंतहाई लाजमी है, जिसमें 24 घंटे साफ और ताज़ा पानी मुयस्सर हो। इसके अलावा मवेशियों के लिए बाहर खुली जगह ओपन अनपेव्ड एरिया फराहम करनी चाहिए, जिसमें 60 से 80 मुरबा फुट बड़े जानवरों के लिए और से 30 मुरबा फुट छोटे जानवरों यानी कव्स के लिए जगह फराहम की जानी चाहिए। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, इस तरीके में मवेशियों के बाड़ा के अंदर बांधा जाता है और इनको खुला नहीं छोड़। ये तरीका काफी महंगा है, ताहम इससे मवेशियों को खराब मौसमी हालात से बेहतर तौर पर बचाया जा सकता है। इस तरीका निगहदाश्त के लिए मुख्तलिफ अहम अज्जा दर्ज झैल हैं। नंबर 1, गाय या भैंस का शेड। शेड में गायों को एक कतार में या 2 कतारों में रखा जाता है। अगर जानवरों की तादाद 10 या उससे कम हो तो जानवरों को एक कतार में शेड के अंदर रखते हैं, और अगर जानवरों की तादाद इससे ज्यादा हो तो उनको अमूमन 2 कतारों में बांधते हैं। जानवरों को या तो एक दूसरे के सामने बांधते हैं, जिसको फेस टू फेस तरीका कहते हैं, या फिर जानवरों को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में बांधते हैं, जिसको टेल टू टेल सिस्टम कहते हैं। शेड के अंदर मवेशियों की देखभाल निस्बतन आसान होती है। जानवरों का मुआयना अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा जानवरों को मुनासिब खुराक और पानी मिला जा सकता है। दूध दोहना आसान होता है, क्योंकि जानवरों को बार बार अंदर और बाहर ले जाने की जहमत नहीं करनी पड़ती। शेड का फर्श सीमेंट का बना हुआ हो, जिसमें पानी और पेशाब आसानी से नाली के जरिए बह जाए, लेकिन इसकी सतह खुरदरी हो, ताकि जानवर फिसलने से महफूज रहें। शेड में जानवर को तकरीबन 7 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी जगह मुहैया करनी चाहिए। खुराक की खुरली, रस्मी तरीके से मवेशी पालने में जो खुराक की खुरली होती है वो 2 तरीकों से बनाई जाती है। एक की ऊंचाई 8 इंच से 12 इंच तक होती है, जबकि दूसरी 1.5 से 2 फुट होती है। कम ऊंचाई वाली खुरली अच्छी होती है, लेकिन इसमें खुराक का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है। चलने फिरने का रास्ता, जानवर के आमने सामने रखने के तरीके, फेस टू फेस सिस्टम में चलने फिरने के रास्ते की चौड़ाई 4 से 5 फीट, जबकि मुखालिफ संग में रखने के तरीका टेल टू टेल सिस्टम में 6 से 8 फीट रखना है चाहिए। निकासी के लिए नाली इस किस्म की बनानी चाहिए कि इसमें गोबर बआसानी बाहर निकल सके। नाली जानवर के खड़े होने से तकरीबन 1 फुट के फासले पर होनी चाहिए, जो 2 फुट चौड़ी हो मगर ज्यादा गहरी ना हो। इसमें मुनासिब ढलवान मौजूद हो। एक कतार वाले जानवरों के शेड के लिए 5 फीट चौड़ा और 7
फीट ऊंचा दरवाजा लगाएं, जबकि 2 कतारों वाले जानवरों के शेड में 8 फीट चौड़ा और 9 फीट ऊंचा दरवाजा लगाया जाए। दरवाजा खोलने पर दीवारों के साथ लगने चाहिए। बच्चे की पैदाइश की जगह। दूध दोने वाले शेड में बच्चे की पैदाइश एक नामौजू फेल है। इससे न सिर्फ दूध के गंदा होने के मौके बढ़ जाते हैं, बल्कि शेड में दूसरी खतरनाक किस्म की बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। लिहाजा हामला जानवरों को जो बच्चा देने के करीब हो अलहदा कमरे में रखना चाहिए, जिसमें अच्छे तरीके से घास फूस बेडिंग बिछाया गया हो। बीमार जानवरों का कमरा। एक अलहदा कमरा बीमार जानवरों को रखने के लिए तामीर कराया जाए, ताकि बीमार जानवर का अच्छे तरीके से इलाज हो सके और बीमारी दूसरे जानवरों में ना फैल सके। हर खाने में अलहदा से खुरली, पानी का हौज और पेशाब वगैरह के इखराज का मौसर निजाम मौजूद हो। बाड़ा में 3 दिन से लेकर 3 माह तक बछड़ों के लिए अलहदा जगह हो, जबकि 4 माह से 6 माह के बछड़ों के लिए अलहदा जगह हो। इसके बाद नर और मादा जानवरों को हमला होने तक अलहदा रखना चाहिए, ताकि उनकी निगहदाश्त में आसानी रहे और हर जानवर को उसकी उम्र और जिसामत के लिहाज से खुराक और जगह की दस्तयाबी मुमकिन हो। हर ग्रुप के अंदर जानवरों को शेड के अंदर और बाहर खुली जगह मिली चाहिए, ताकि जानवरों की वर्जिश के लिए जगह की दस्तयाबी हो। इस तरह की मालूमात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।